Nag-vitamins na sila, lab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lab. Naka-vitamins na sila. Amang pinalit na tag 60 ang buok. 60 ka buok. At tag 60 ang buok, unsa waluray among gipalit kay wa na mi kwarta. Naning palit pod mi og booster tag tag in 1 week may ilang pagkaon booster nya 2 weeks lain na pod starter. Nakahandyo ko og 26 pesos pero nawad-an mig payo nga tag 300.